Sí, buenas tardes. Me permito presentar al doctor Georg Gartner. Él nos va a presentar una ponencia denominada Análisis Geoespacial y Cartografía. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la vasta experiencia que tiene el doctor. El doctor, su cargo actual es profesor de la Universidad de Tecnología de Viena. Su formación académica es habilitación en cartografía, doctor en ciencias naturales en geografía y cartografía por la Universidad de Viena, 1995. Es magistrado de ciencias naturales en geografía y cartografía, Universidad de Viena. Y dentro de su experiencia profesional, podemos mencionar que es presidente de la Asociación Internacional de Cartografía, decano de estudios de la Facultad de Matemáticas y Geoinformación de Viena, profesor titular de cartografía, editor del diario de servicios basados en la localización a la fecha. El doctor desarrolla líneas de investigación en proyectos geoespaciales en ERMOMAP, financiado por el Ministerio Federal Austriaco para el Transporte, Innovación y Tecnología. También tiene unas publicaciones y ha participado en foros internacionales, como publicaciones Avances en Servicios basados en la localización en Berlín, Heidelberg, Sistema de Navegación Peatonal Móvil, centrado en el hombre, edición Sociedad Geográfica de Austria, identificación de movimientos y patrones de interés, de comparaciones para el desarrollo de herramientas personalizadas de señalización y Web Mapping 2.0. Y me permito darle la palabra y cedérsela al doctor Gartner. Muchas gracias. Señoras y señores, buenos días. No hablo español. I'm sorry, I'm switching to English. Unfortunately, I'm not able to speak Spanish more than this. I've tried my best. I'm very thankful for the organizers, for INEGI and the United Nations to set up that conference, which I think is great so far. And I'm very happy to be able to be here. It's my first time in Mexico, and I enjoy it very much. We have heard a lot today already about what the technology can bring us in our domains, in our disciplines. Technology and data, we are not short of data, we are not short of technology. My message, I have one key message for you. My message is, we need to put the user in the context as well, in the focus of our interests. We have a lot of data, we have a lot of technology, we have a lot of software, we have a lot of hardware, we have a lot of sensors. We need to put the user in our focus as well. The user has particular needs, particular demands, he has a particular context, and we need to understand what he wants. We not only have to be data-driven or technology-driven, all of us have to be user-driven. User-driven. This is my key message to you. And that there is a key role which cartography plays, because it's really the interface between all the geodata, geoinformation, geotechnology, the geoindustry and users and humans. And also it reflects back to geospatial analysis, geospatial processing, all those type of things. And that is what I would like to expand a little bit today and share with you. So basically, when we're looking at geospatial analysis, we can say that what we want to do with analysis, with geodata, is we want to detect patterns, regularities. And we also want to find out, we want to explore irregularities. We are mostly interested in those type of things. What is irregular? And we want to link information. That's what we are doing, basically, when we're doing geospatial analysis, correct? All of us, more or less. And we do this nowadays by computational means. We have heard a lot today about what we can refer on and how we can rely on technologies which are out there. And we do that based on a lot of geodata acquisition which is out there. A lot of. We've heard about that today many times.
and we are basing all those efforts on appropriate geodata modeling. So we have to refer to standards, we have to refer to databases, using modelings, and we have to refer that to appropriate algorithms. That's what we are doing in geospatial analysis, basically. But what for? So I have all that data, I have those nice algorithms, I have a lot of sensors, I have the Internet of Things, I have unmanned aerial vehicles, I have databases, I have geographic information systems. So what for? Why are we doing this? What is the end of the story? So I'm producing something out of my systems, out of my data, and maybe I don't know who is going to use it. So if you're producing something and you haven't asked anybody, can you use it? You don't know. Maybe it's not used at all. So is it that somebody has a problem and what we are producing is really solving a problem? Do we know that? Or do we really tell a story which somebody really can, use and get insight into? Or can we confirm an opinion with our geospatial analysis and what we are doing with our modeling and our dissemination? Do we really support decision making with what we are doing? Or just put data in a system and do something with it because we are experts, we have learned it, so we know what you can do with it. Is that really true? We have to put that into our focus of thinking as well. And so that we make users aware of our industry and what we can do of our data and of our algorithms. That's my key message to you, really. So really my question is, or what I would like to think about is that we are not doing something because we have data. We're not doing our domains because we have methods. I think we have to do what we are doing because there are humans out there, there are users out there, and it can be the prime minister of a country, it can be a tourist, it can be a person next door, it can be my neighbor which has a need. That's why we have geospatial industry. That's why we need us. And we have to put that in the focus of what we are doing as well. We're not only technology driven, we should looking at who are our users, basically. When we're looking at data acquisition, geodata acquisition, we've heard about sensors. We are not short of that. And there will be more and more data out there. And we will have a lot of information out there which is permanently produced in real time, unbelievably. What is really interesting, I guess, from our perspective is how do we integrate these crowdsourcing approaches? So how do we integrate those approaches of those which are not experts in geodata acquisition? I'm not a geodesist, I'm the neighbor of somebody, I'm a person, I'm a school kid, but I'm producing geodata. I'm crowdsourcing my information, and I want to share it. So we need to really think about how we do that, because that's a very, very powerful tool, and many people are doing this, and there will be more to come. And that is something which all of us can benefit from. So that is something which is there, basically. And OpenStreetMap as the most prominent example for all of us. And we can see examples like, we call that the grassroots mapping. I think what it shows is that our industry and cartography puts instruments and tools in the hand of everybody, of every single person out there in the street. So if I'm unhappy with my neighborhood, a new street is being built there, I'm not happy with it, here is a tool, a geo tool, a carto tool, which I can use to express myself. That's for the first time in history that we contribute to democracy, more or less, in all kind of places globally, with our tools, with our instruments. Because everybody can use it and express himself, show the world, tell somebody. And that is something which is very important, I think. We've heard about the mobilization, and the location-based services and mobile apps play a key role. Yes, we have that, and it will play a key role. The same is true for geomedia techniques and the social media. It will have a big influence, and we are not short of that. It will be more and more and more, which we have. And it produces all that big data. So what we have to do is, what we have to consider basically is, we will not be short of data. There will be for sure data available for all kind of scenarios. We need to describe the scenarios. We need to describe we need to model the scenarios. We need to model the contexts where that particular part of that big data needs to be filtered out, queried out, searched, and be produced for a particular scenario. So that is what is most important, and will become even more important in the next years to come. And the same is true for geodata infrastructure.
We've heard about that just recently in that day in the presentations. And geodata infrastructure is there. So my example for that would be if Mexico is building a geodata infrastructure, and it has done it, and also many countries are doing that. When you're building an infrastructure, you're building something like maybe a traffic infrastructure would be building streets. So when they are there, what do you do next? So you have streets, but now you want to have traffic. So with geodata infrastructure, we want to have traffic on those streets. We want to produce maps, basically. We want to produce geospatial information which is disseminated to users. That is the reason why we have geodata infrastructures, basically. It's not that we just have the street and nobody's driving there. We have that infrastructure because we want to solve problems, answer questions, confirm opinions, those type of things. So the same is true for the algorithms. When we're looking at algorithms in geospatial analysis, we can say that the most important step what we are taking currently in all our domains is that we are moving into what we call a service-oriented architecture environment. So basically, in the past, we have produced server-driven, or we have produced something on a desktop, as we've heard from Jack Dangermond today, or we have produced something for a particular product. We have produced products. So now we are moving into services. We are producing services permanently. So basically that means searching, finding, and binding. So we need to search. We need search engines, basically like Google is doing for all kind of data. We need the search engine for geodata, which is really producing the information I need, basically. We need to find it, and find means always standardization, but also not only standardization in the technical means, but also homogenization. Homogenization means my data set is not only technically fitting to your data set, but it also makes sense to combine it on a semantic level. And an easy example for that would be the newspaper in Austria has an interface, an application programming interface. So you can harvest it. Technically speaking, you can use it, and you can use a page from a Mexican newspaper and bring them together. It's possible. We can do it. Does it make sense? It makes no sense at all. It does not make sense at all. So we need to think that step further. Homogenization means, does it make sense to bring data together? To what? To whom? To which scenario? That is the point. So, and when we're looking at algorithms, we can see that there is visual analytics out there, which is really supporting that exploring, interacting, and searching function by visual means, and that is a tool which is really for experts. So I need to be an expert to handle that tools. It's not meant for my neighbor or for somebody out there in the street. So geospatial analysis for the moment is really restricted to experts in many ways. And if we want to unleash the power of that to everybody, to the mass market, we need to make sure that it addresses the needs better, and it becomes easier to handle as well. So that is something which we can find out from this. And I want to give you an example for what algorithms are out there. Just now they are on the market is something like collaborative filtering. You probably know this idea that if you're buying something on an internet bookshop like Amazon, or if you're doing something like a hotel reservation on the internet, then the software will give you other people who have booked that hotel have done this as well. Or other people who have bought that book have bought that book as well. So they give you recommendations. And that they do this based on this algorithm. Collaborative filtering means I know your behavior and I match it with the behavior, with the profile of the behavior of other users in the past. So it's a very powerful tool which we match with geo-information, and that allows a lot of interesting applications which we can find already out there. So we have a lot of existing tools. I've just mentioned some in geospatial analysis. Unbelievable what is out there. We have a lot of them. But again, my question is, what for? It doesn't help to just have them and throw them on data. We need to answer the question, what for? Why do we need them? What are we doing with our geo industries, basically? And I really think that there is an important role for cartography here, because from my perspective, it needs that interface to the humans, to the context, to the scenarios, and cartography is really about that interface, about that efficient communication of spatial information. If you have to answer a space-related question,
How would you do that without putting it on a map at the end of the day? How would you support spatial behavior, something like finding that place here? If you want to do it yourself, how will you do that without putting that information at the end of the day on a map? Or if I'm the prime minister or the president of Mexico and I have to make a decision on, shall we have a national park here, yes or no? Shall we have more traffic, highways on that area, yes or no? How will I make that decision without at least referring once to a map to understand the spatial situation between, entities and the relations to each other? I can have a lot of smart geospatial analyses. I need to disseminate it in a particular way, and also to support that spatial awareness. So I really think cartography plays a key role here by creating and using maps anytime, anywhere, in trying to do that by all those trends which we can see real time. Maps are ubiquitous, they are on our mobile devices anytime, they are media adequate, they are personalized, they are designed, all those elements are there. And it's important because it is key for our domains, for the geodomains, for geography, that we have something which is ordering the information. And a map is nothing else. A map is nothing else, and it orders information by spatial attributes, basically. It also helps me to explore information. It has that function that I can explore information. And if I'm not the expert which wants to number crunch within a database, how will I explore spatial information? How will I do that, other than having that interface available? It also helps me to express and to interact. So like these crowdsourcing approaches, I'm doing in my group, in my university currently, a project that we call emotional mapping. What that means is, there might be a particular place in Mexico City which you don't like. You feel unsafe there, maybe. You don't like it. I'm sure all of us have that. In my place in Vienna, I know places where I feel unsafe, I don't like it, I have bad memories, bad experiences. I call that an emotional response to space. We don't have that in databases currently. So crowdsourcing and maps can help us to do that, actually. So I have a mobile phone, I can say, here, right now, I don't feel comfortable. I collect the data, I put that in a big database on top of OpenStreetMap, and all of a sudden I can see, during the whole week, how my city is perceived. How all of us are perceiving our environment. Do we like it where we are? Do we feel comfortable where we are? So those type of things. And so that is a very powerful thing to do, to try that. There's another function which is very, very important, and we are not looking at that as experts sometimes too much, is that people looking at our industry products because they want to be entertained. They don't want to take it too serious. They want to be entertained. They want to have fun. They simply want to play around with it. And if you're looking at the kids, what they do on the web or on mobile phones with geodata, with maps, they play around. It's an important tool. By playing around, they explore as well. They interact as well. They get information as well. So we have to consider that also. And really, finally, I would like to say that from my perspective, on purpose, I've arrived in Mexico City yesterday evening. I was brought here by bus to this place here from the hotel. On purpose, I haven't looked at any map yet. So in my mental map, in my brain, I'm completely lost. I'm more or less blind. I'm spatially blind. I don't know where my hotel is. I don't know where the airport is. I don't know where the center is. I don't know where north is. I don't know nothing. I'm spatially blind. And this is the key role of maps as well in between geodata and geoinformation and the user, that it helps us to make us aware. It simply helps us to make us aware, to not be blind, spatially blind, basically. One look on a map would give me the idea, yes, I'm here, there it is, here are the connections and those type of things. One map would do that. What I haven't built, basically, on my personal experiences or by talking to somebody else. So really, I think that is a key function of what we are doing as geo experts, that we making others aware
about space. And this is what we are delivering, basically. And also it helps us to position. I mean, it gives me a place, basically. It tells me what is my place in the world, and that can be different because of the maps we are using. So, my message is we need to focus not only on data, we're not only focusing on technology, we need to focus on a holistic approach. The holistic approach includes that we're not doing something for ourselves, we do something for a particular demand, for a need, for a human, for a decision maker, for a tourist, for whatever. We need strategies to achieve that. The strategies, how to achieve that is the United Nations, GGIM is a very good idea to have that. We need education programs, we need research, and we need corporations. And I would like to just simply mention one thing. We have started an international master program in my place, together with 2 German universities. In 2 years' time, we have enormously increased numbers of students just because they understand that it is so important that we use modern cartography as a tool to unleash the power of geoinformation. And in terms of cooperation, as I'm the president of International Cartographic Association, currently I would like to leave you with the message that there is an International Cartographic Association out there which is dealing with all types of activities related to maps, mapping and cartography, and geospatial analysis and GI science. And that International Cartographic Association has a lot of commissions. What is a commission? A commission is a group of persons which want to talk to each other and have the same type of problems. I'm just highlighting some in red, which represent that maybe topic-wise could be linked to some of the presentations here in that conference. So it's a very broad range of very interesting information. What the ICA is doing, we're working closely with the United Nations. They have endorsed us to run an International Year of the Map in the year 2015. That means we can have all kinds of activities endorsed by the UN where maps play a key role, and what you are doing can be linked to everybody out there, to the whole society, but by showing it, basically. Whenever you want to do some activity which shows your importance of your work in GI science, in geography, in computer science, dealing with geodata, here is a chance to show the world, to show your society what you're doing, basically. And also we are running conferences. We just have a very successful one 3 weeks ago. And I would like to leave you with my last slide, which is 2015, the International Cartographic Conference comes to Brazil, to Latin America, to Rio de Janeiro, and I would be pleased to see all of you there. Muchas gracias. Thank you. Nada más como un comentario, por ahí les distribuyeron unas hojitas por si tienen alguna pregunta para el doctor Gartner o para el ingeniero Margarita, y eso sería una vez que concluya la ingeniero Margarita de hacer su presentación. Bueno. Es que como aquí se maestría. Bueno, el nombre de la ponencia, la arquitecto Margarita, es el Sistema de Información Geográfica de la Industria Petrolera. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la vasta experiencia de la arquitecta. La arquitecta tiene una maestría en Administración Pública con especialidad de Empresa Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública en 2004. Tiene diversos diplomados en la Administración de Proyectos impartido por el Instituto Mexicano del Petróleo, en Sistemas de Información Geográfica por la UNAM y en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su experiencia profesional previa a su ingreso a Pemex fue en el campo de la planificación urbana y regional y ocupó diversos cargos en el sector público, entre los que se encuentran la jefatura de proyectos viables de la Dirección General de Obras Públicas en el Gobierno del Distrito Federal. Fue nombrada subdirectora general de planificación en la misma dependencia y participó en el desarrollo, consulta pública y control del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. En la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano fue coordinadora de Vialidad y Transporte. En 1990 ingresó a Petróleos Mexicanos y desde 1991 promovió el proyecto de creación del primer sistema de información geográfica de enfoque corporativo
de la paraestatal y del país. Negoció acuerdos con dependencias del gobierno federal, de manera especial con el INEGI, que dieron lugar a la creación de la primera base cartográfica digital de la República Mexicana. Ha participado en eventos internacionales en materia geoespacial y recientemente en el año 2010 colaboró en el evento Middle East organizado por la Environment Agency Abu Dhabi y con Emiratos Árabes Unidos. Entonces me permito presentar al arquitecto. Muchas gracias. Mil gracias. Buenas tardes. Estamos muy agradecidos con el doctor Sojo, presidente del INEGI, y con todo su gran equipo por habernos invitado a esta importante conferencia internacional. Reciban todos ustedes un saludo de nuestro director general, Emilio Lozoya Austin, y de nuestro director corporativo de Tecnología de la Información, José Luis Luna Cárdenas. Bueno, el primer propósito del Sistema de Información Geográfica de la Industria Petrolera es apoyar la toma de decisiones, sobre todo en materia de seguridad. Y dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Con el gran apoyo que nos dio el INEGI en 1992 al permitirnos escanear toda su cartografía, que entonces estaba en papel, las cartas a escala 1.000.000, 1.250.000, pudimos crear el primer sistema de información geográfico, pudimos tener la base digital para crear el primer sistema de información geoespacial a nivel nacional. Somos los que damos el servicio en Pemex en esta materia. Asimismo, tenemos convenios de colaboración con importantes dependencias y esto que hablaba el doctor Sojo en la mañana de compartir la información nos ha enriquecido mucho, principalmente con el INEGI, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Mexicano de Transporte, Secretaría de Marina Armada de México, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Servicio Geológico Mexicano, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hemos construido una base de datos de acuerdo con los estándares del Open Geospatial Consortium, al cual nos incorporamos desde el año 2002 y hemos geolocalizado las instalaciones petroleras a nivel nacional con toda la información del entorno. Es Pemex y su entorno. Este acervo de información ha sido de gran utilidad en actividades de protección ambiental, mantenimiento y de seguridad nacional. Este es el acervo de datos que tenemos. Este es el acervo de datos que tenemos. Son prácticamente el universo de instalaciones petroleras. Estamos hablando de más de 1000 instalaciones estratégicas, refinerías, complejos petroquímicos, centros procesadores de gas, terminales de almacenamiento y reparto, más de 60,000 kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos, más de 26,000 pozos, terminales de distribución de gas licuado, 10,140 estaciones de servicio.
más todas las clínicas y hospitales, instalaciones de telecomunicaciones y servicios aduanales, todas las instalaciones administrativas de Petróleos Mexicanos. Pemex ha sido galardonado con diversos, ha sido reconocido con diversos premios, el Geospatial Excellence Award en Abu Dhabi, de la NASA en San Francisco, California, el Citation en Abu Dhabi y en Latinoamérica Geospatial World en Río de Janeiro el año pasado. Vamos a mostrarles con unos pequeños videos algunas de las aplicaciones que tenemos. El GeoPemex 3D es una aplicación geoespacial tridimensional que permite localizar las instalaciones petroleras y los más de 200,000 localidades en todo el territorio nacional. Asimismo, muestra información del entorno sociopolítico y ambiental. Este sistema fue creado basado en el código abierto Whirlwind de la NASA y hemos desarrollado, lo hemos seguido incrementando a partir de la plataforma de Google Earth. Tenemos los más de 60,000 kilómetros de derechos de vía, que son las franjas por donde van los ductos. Hay lugares en donde hay 30 ductos. Podemos geoposicionarnos en cada uno de ellos y determinar en ese tramo cuántos ductos van, qué diámetro tienen, cuál es la dependencia de Pemex encargada de dar mantenimiento, de dónde a dónde va los hidrocarburos, las válvulas de seccionamiento, qué material se transporta, qué diámetro tienen. Esto está a nivel nacional con toda la información del entorno. Aquí estamos viendo cómo nos podemos geoposicionar y ver exactamente qué número de ductos y qué transporte llevan. Muy bien, pasamos al siguiente. Los ductos en derecho de vía. Es lo que les platicaba yo, de que podemos ubicar cada franja con la información del derecho de vía. Asimismo, esta información es de seguridad nacional. Mediante los convenios de colaboración técnica se han incorporado toda la información del entorno de la propiedad ejidal, de tal manera que si necesitamos un mantenimiento podemos saber el nombre del propietario, dónde localizarlo, también podemos saber si sucede algún evento desafortunado de un derrame, podemos acceder y avisarle al propietario. Esta información ha sido de mucha ayuda para nosotros por medio de nuestro convenio con el Registro Agrario Nacional. Tenemos la información de los municipios, también mediante los convenios de colaboración técnica se ha incorporado el mapa temático con información de límites municipales a nivel nacional. Vean por favor nuestra diversidad geopolítica. Tenemos la información de los presidentes municipales, los partidos gobernantes, los datos de contacto, información sociopolítica. Con los eventos climáticos que acabamos de tener, es muy importante localizar al presidente municipal en caso de alguna emergencia, contingencia o alguna gestión que haya que hacer. Tenemos también incorporada la batimetría, ¿sí? La batimetría, como ustedes saben, prácticamente la gran producción se da en el Golfo de México, no solamente en la plataforma de Tabasco, Campeche, sino también estamos ya explorando en la parte de Tamaulipas, donde hay mucho más profundidad, y la información batimétrica es básica para esta materia. Tenemos todas las plataformas marinas
con lo que ustedes ven, son los ductos que van en el fondo del mar, anclados en el fondo del mar, y bueno, para toda la logística, esta información es fundamental. La batimetría del Golfo de México. Tenemos asimismo una aplicación muy importante que nos ha ahorrado mucho dinero, que es el rastreo satelital de embarcaciones, donde podemos localizar más de 12,000 embarcaciones transportadoras de petrolíferos a nivel mundial mediante sistemas de geoposicionamiento terrestres y satelitales. Esta información genera ahorros sustanciales en operación y logística. Les quiero decir que es muy importante la logística, porque si llega un barco a una terminal marítima y no puede descargar, nos puede costar a Pemex de $20,000 a $40,000 diarios el tener el barco allí parado. Así también es muy importante para poder transportar los hidrocarburos en los barcos, saber cuál va a ser su ruta, saber con anterioridad qué cargaron para que no se contamine el combustible o el material. Aquí estamos viendo que no solamente es, bueno, la batimetría y el rastreo, sino a dónde llegan, en qué terminal marítima van a estar y si los tanques de almacenamiento están llenos, están vacíos, en qué punto están. Tenemos unas rutas históricas de embarcaciones, de tal manera de poder tener la logística y poder consultar las rutas históricas de embarcaciones hasta más de 3 meses, con el fin de recrear un evento de interés institucional. Tenemos un reto muy importante ahorita, y es tener un apoyo logística para el proceso de logística de Pemex, de no solamente de todas las embarcaciones de Pemex del mar, sino también las embarcaciones, transporte terrestre y transporte aéreo. Otro esfuerzo más que hemos hecho es en las instalaciones estratégicas tener modelos tridimensionales. Se han incorporado modelos tridimensionales con textura fotográfica, imágenes oblicuas con capacidad métrica, de tal manera que podamos tener el mantenimiento al día. No solamente se tiene actualizada toda la información que sirve para el mantenimiento, para la logística, sino que cada punto, cada píxel tiene una respuesta, ¿cómo se llama? No digital, sino de tal manera que podemos ubicarnos en una válvula y nos dice que vector, tiene información vector, de tal manera que nos dice qué características tiene cada uno de los puntos que toque. Y no solamente eso, sino que podemos medir y tener en las principales avenidas tipo Street View, y poder medir las instalaciones, no solamente… como ustedes ven, ya no es necesario acudir a una instalación para poder conocer toda la información, sino con esto, que lo pretendemos tener permanentemente actualizado, tener el mantenimiento. Se integró fotografía aérea de alta resolución en instalaciones e imágenes a 360 grados con capacidad métrica. Cada píxel tiene una capacidad de coordenadas, de tal manera que se puede hacer una medición tanto de los tanques como de todas las instalaciones que están que ustedes pueden observar. También se han integrado sistemas de ruteo dentro de las aplicaciones geoespaciales para el transporte de
de los hidrocarburos en tractocamiones o en trailers, es muy importante saber de qué punto a qué punto van a estar, qué características tienen, no solo las carreteras, sino las vialidades urbanas, y con todos los obstáculos que pudieran tener los sentidos de circulación, de tal manera de poder hacer un plan del origen al destino con toda la seguridad. Tenemos también una aplicación que le llamamos el Mapa Nacional, es información en 2D que nos permite integrar información geoespacial básicamente muy operativa, básicamente muy técnica, en formatos Excel, Shapefile, servicios WMS. Es básicamente, como les digo, información técnica y está ligado a SAP, que es el sistema administrativo y económico de la empresa. Me están aplaudiendo por adelantado. Este nos va a interesar mucho, que es lo de biomapas. El área de seguridad y protección ambiental de Pemex nos pidió esta aplicación y es el incorporar toda la información de flora y fauna de las áreas donde se hace la exploración y todas las actividades petroleras, de tal manera de tener ubicados a todos los a todos los seres vivos y de flora y fauna, de tal manera de poder medir el impacto de la actividad petrolera antes y después, y tener mucho cuidado con todas las áreas petroleras. Quieren que haya una retroalimentación, ellos quieren ponerlo en internet de tal manera que los niños en las escuelas puedan verlo, pero de tal manera también de recibir retroalimentación por parte del público en general. Muy bien, esto es de gas LP. Gracias. Bueno, para la entrega de gas LP se está haciendo para Pemex Gas y Petroquímica Básica, de tal manera que puedan desde las terminales de almacenamiento de gas licuado llevarlo al cliente, que es el que nos lleva que son los tanques, bueno, las pipas de gas que nos llevan a nuestras casas el gas, de tal manera de poder medir la mejor ruta. Este es como un apoyo para que no se incrementen los precios del gas natural, sino tener la mejor ruta sin todo el nervio. Bueno, pues ¿cuál es esta aplicación es muy importante. No es solamente tener la referencia geográfica de todas las estaciones de servicio, como nosotros le llamamos las franquicias, a nivel de toda la República Mexicana, sino ver en qué localidad están, la información de la población, de los AGEPs urbanos en donde están ubicadas. Y no solamente eso, sino a partir del DENUE, que es el Directorio Estadístico de Unidades Económicas, ver qué servicios hay donde también se pueda tener el servicio de esa franquicia alrededor, y poder tomar y apoyar en la toma de decisiones de las franquicias, de tal manera de dar un mejor servicio. Estamos por terminar. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Cuáles son los retos por cumplir? Bueno, primero, el dato íntegro e integrado. Les quiero decir que a pesar de todos los esfuerzos, aún hay quien le nombra un pozo de una manera
desde ese dato, y otros lo nombran de otra manera. Tenemos que tener el dato íntegro e integrado con todas las demás aplicaciones para poder compartir la información que sea más real. Avanzar en la integración del Banco de Datos Geoespacial de Petróleos Mexicanos. Continuar con el levantamiento de instalaciones estratégicas para el modelo tridimensional. Como les decía, hicimos del orden de unas 80. Queremos avanzar en prácticamente, por lo menos en las estratégicas. Fortalecer nuestras alianzas estratégicas para el intercambio de información, que ha sido de gran enriquecimiento para Petróleos Mexicanos. Y bueno, continuar apoyando a nuestros clientes petroleros, a nuestros usuarios, siendo los mejores proveedores de información geoespacial como apoyo a sus procesos sustantivos. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos esperando las preguntas que nos van a hacer. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Estoy viendo que hay una serie de preguntas. Yo creo que tendremos tiempo para contestar algunas 2 preguntas. Y con todo gusto, al final, pues les puedo proporcionar el correo electrónico de los ponentes para que directamente puedan hacer su pregunta. Gracias.